आत्मस्वरूप गण समस्त को शुभेच्छा जनाई आज विषय उपस्थापन करने को जाऊँ। आम आलोचना कर सारी जे अल्पज्ञ लोक मानक स्वप्न जेपरी सत्यबोध हुए, इंद्रियपरायण लोक मानक जगत मत सेपरी सत्य मन हुए, किंतु ज्ञानी पाई जगतर अस्तित्व ही नहीं। वर्तमान मते 74 वर्ष चली मो जीवन रे बीते बाल्य अवस्था आड़ को फेरी चाहूँगी। मते स्वप्न देखला परि लगुच। ठीक सेमिति भविष्यत मध्य स्वप्न ही अटे। अतीत मरी सारी आ भविष्यत जन्म नहीं ना, उभय मो पाई स्वप्न ही अटे। यही जो वर्तमान चली स्वप्न व्यतीत किछि नुहे। तेणु आत्मा ही यही तीनोटी अवस्थार नीरव द्रष्टा अटंती। प्रत्येक जीव शरीर रे आत्मा अछंती। से देश काल अतीत जन्म मृत्यु रहित से होउछंती प्रकृत अहम। सही अहम रे निद्रा नहीं, स्वप्न नहीं, जागरण मध्य नहीं। आत्मांकर सही अवस्थार नाम तुल्य अटे। यही स्थिति रे पहुँचिले जीव ब्रह्म ठारे, शिष्य गुरुंक ठारे एवं भक्त भगवान को ठारे लीन हुअन्ति। अर्थात तांको पई आउ किछि करिबा जानिबा पाइबा बाकी रही नहीं। सही चरम बा अंतिम स्थिति लाभ करिबा पई केवल तीनोटी उपाय बा रास्ता रही, यथा कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यही तीनोटी रास्ता को छाड़ी अन्य रास्ता नहीं। वेद पुराण शास्त्र आदि ग्रंथ रे जो सब रास्ता दिया जाइछि से सब यही तीनोटी रास्ता मध्य ही रही। कारण ईश्वर ठारे तीनोटी शक्ति रही, यथा चित शक्ति, सत्शक्ति और आनंद शक्ति। वेद कहते सच्चिदानंदमय ब्रह्म। से सत्शक्ति विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होइछि। चित शक्ति हेतु विश्व चेतनशील होइछि, जेन चेतयते विश्वम। एवं आनंदरु प्रेम बा भक्तिर सृष्टि होइछि। यही सत, चित और आनंद ब्रह्मरूपक दौड़ीर तीनोटी क्षय परि अटंती। यही तीनोटी शक्ति व्यतीत अन्य किछि नाही। तेणु कर्म, ज्ञान और भक्ति द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति संभव हो पार। जो माने कर्मयोगर रास्ता अवलंबन करती से सेवक कह जाए। ज्ञान मार्ग रे गति करुवा लोक को जिज्ञासु एवं भक्ति पथरे जाउଥିବା लोक को भक्त कह जाए। तात्पर्य होउछि सेवक, जिज्ञासु और भक्त समता प्राप्त होती। गीता रे कह जाइछि समता जोग उच्यते। अर्थात जोगर नाम ही समता अटे। तेणु सेवक आत्मज्ञान, जिज्ञासु तत्वज्ञान और भक्त भगवत ज्ञान प्राप्त होती। जो माने कर्मयोग अभ्यास करेंगे से कर्म विषय जानवा पड़ो। कर्मर वास्तव स्वरूप कौन? गीता रे वर्णित समस्त अध्याय मध्यरु यही कर्मयोग सबुठारु अधिक जटिल। अधिकांश लोक कर्मर रहस्य को ठीक भाव में बुझी पारती नहीं। कर्म कहले कार्य बा कृति अटे। यह अतीत, वर्तमान और भविष्यत जेकोसी कर्म बा कार्य को बुझाई थाए। आमे जेतेबेले पानी कहूँ ताहा अनेक प्रकार पानी को बुझाए। सागर खारी पानी, पोखरीर पानी, कुआ पानी, वर्षा पानी इत्यादि इत्यादि। सेहीपरि कर्म शब्दर प्रकृत अर्थ होउछि जेकोसी कर्म बा कार्य। आमे वर्तमान जो कर्म करूछु याकू मध्य आदिर कर्म बा क्रियमान कर्म कहा जाउछि। जेतेबेले अतीत कर्मर परिणाम विषय आलोचना करूँ यह मोर गत जन्मर कर्मफल बोली कही था। बेले बेले एपरि समय आसे आमको कौन से काम करने को मन लगे ना। आम गोटे जगह चुप हो बसी रहूँ, किसी काम करू नहीं बोली भावी था। किंतु कर्म केवल शारीरिक अंग गुड़ी को परिचालना करने नुहे, हृदयर कंपन मध्य कर्म अटे। कर्म बिना कहीं रही पारे ना।
ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହେଉଛି କର୍ମରତ ରହିବା। ତେଣୁ କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅକାମୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବା କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମ କରୁଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏପରି ଅବସର ମିଳିବ ନାହିଁ, ଫୁର୍ସତ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଅକାମୀ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ କଳ୍ପନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମର କର୍ମ ଆମ ଚେତନା ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ କାହିଁକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୀମିତ ଚେତନା ନିଜ ସୀମାକୁ ଡେଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। କାରଣ ଯେକୌଣସି ସୀମିତ ଚେତନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସୀମ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସୀମିତ ନୋହୁଁ। କୁହାଯାଇଥିବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ଚେତନା ବା ଭାବନା ଡେଇଁ ଚାଲିଛି। ଏହି କର୍ମର ପରିଣାମ ହେଉଛି କ୍ରମ ବିକାର। କୌଣସି କର୍ମକୁ ତାର ସୀମାରୁ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନ ସେହି ଭାବନାର କର୍ମ ଅଟେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମନେ ମନେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ମନର ଭାବନା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଅଟେ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୋଷେଇଶାଳରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କୋଠରୀରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଲୋକଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଜୋତା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ମୋଚିଶାଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ଜାଣି ଲୋକଟି ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କୋଠରୀରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିବା କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ, ଅଥଚ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମିଛରେ ମୋଚିଶାଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ନାରୀ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଶରୀର ସିନା ପୂଜା ଗୃହରେ ଥିଲା, ହାତରେ ଫୁଲ ଧରିଥିଲ, ହେଲେ ମନ ମୋଚିଶାଳକୁ ଯାଇ ଜୋତା ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା ଗୃହରେ ଥାଇ ଜୋତା ମରାମତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମନ ହିଁ କର୍ମ କରେ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ବନ୍ଧନ ବା ମୁକ୍ତି ମନର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଶରୀରର ଗତିଶୀଳତାକୁ ନେଇ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ରଖିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ କି ସଂସାର ଆମକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ତେବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପକରଣ ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ୍ୟ କି କୌଣସି ସୀମା ଯାଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି? ଯଦି କର୍ମରୂପୀ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ କାହିଁକି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା? କର୍ମ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ଯାହା ଆମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ମୀମାଂସା ରହିଛି।